کرنے کا مقصد دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تفصیلی رپورٹ ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, پوری ایک چارٹ شیٹ بھی ہے, بڑے حیران کن انکشافات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, پوری ایک چارٹ شیٹ بھی ہے, بڑے حیران کن انکشافات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان کن چیزیں بھی ہیں اس کے اندر, جو نظام کی بہتری کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جو مخصوص دھڑا ہے وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے, لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر. انہیں یا تو شاید یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک آج بڑی میں سمجھتا ہوں, میں تو پہلے اس شخصیت کو سمجھتا تھا یہ بڑے ریفائنڈ امریکہ کے فاروق التحصیل ہیں, لیکن اب کچھ اب سے 2 گھنٹے پہلے جب انہیں میں نے آج سفید جھوٹ بولتے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے کہا کہ جی میں دوبارہ سے ان کی شاید انہیں سمجھ نہ آئی اور انہوں نے یہ شاید غلطی میں یہ چیزیں بولی ہوں, تو میں دوبارہ سے ان کی گوشت گزار کر دیتا ہوں. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں. رپورٹ آپ کے سامنے ہے, رپورٹ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, اس کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں. تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے, تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے. ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں. اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں, اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی. میرے بھائی کمیشن کے 12-13 ٹی او آرز تھے, ہر ایک ٹی او آر کا انہوں نے جواب دینا تھا, جس میں سے ایک ٹی او آر تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی, اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی. اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے. اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے, اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی, ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange, یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی, اس کے لیے اجازت دی گئی. And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export, یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے. تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا, یہ سراسر غلط بات ہے, بے بنیاد بات ہے. کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ, کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن, سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو, اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا. یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی. اب دوسری بات, اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بنایا, وہ تو پیش نہیں ہوئے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا, وہ پیش ہو گئے.
اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی۔ ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے، اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے، اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا، اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے۔ 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی، اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا، اور جس وقت سٹاک کرشنگ، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے، ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی، اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں، یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے، جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا 1 پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production
फाइनेंस डिवीजन ये कहती है कि जी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी बेस के ऊपर आप सब्सिडी देते हैं, 20 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दे दी कि जी चीनी हमने बड़ी महंगी बनाई है, उसकी जो आपने डिटर्मिनेशन करवाई वो मुनासिब नहीं थी। इसकी इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप कराएं तो उन्होंने लिखा पैरा नंबर 204 में, इन्हीं की फाइनेंस डिवीजन की कंक्लूजन, the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion, 7 अरब रुपए का। अगर उस वक्त भी इतनी बड़ी चोरी थी, इतना बड़ा डाका था कि उस वक्त भी अगर डिटरमिन सही कर लेते तो ये 7 अरब रुपए की आपको उसमें बचत हो सकती थी। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर, चूंकि इमा किसी और की थी, जिनके ये मुलाजम है मैं समझता हूं, उनकी इमा के ऊपर ये सब्सिडी दी जानी थी। अब इनके बारे में क्या फरमाता है कमीशन, क्या कहता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके हवारियों के बारे में। पैरा नंबर 209, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल एज डिस्कस्ड इन द पैराज अबव, द कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 2017-18 वाज नॉट डन विद ड्यू डिलिजेंस while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Haqqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. कमीशन के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज पेश कर सके। जब कमीशन ने इनसे सख्त सवालात किए तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके। इसलिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा के चले गए जी कमीशन तो ऐसे नालायक अफसरों पे बना था। इस मुल्क में यह साबित हो गया है कि एक लायक शख्स है, वो अपने मालिक का इतना वफादार है कि उसके भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है। यह होता है लायक शख्स, यह होता है वफादार शख्स। आपका कौमी खजाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके, आपने वफादारी और लायकी तो यह है। इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूं। और जिस शख्स की इमा के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब, वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं। अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीजें बता देता हूं। इस कमीशन के अंदर एक चार्जशीट भी है जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके ऊपर। मैं उस पर 1 मिनट में आता हूं। लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था। शरीफ ग्रुप की काफी मिले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया। अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सुलेमान शहबाज, वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ। इसके 25% शेयर के मालिक हैं सुलेमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमजा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमजान शुगर मिल, क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमजान शुगर मिल की। रमजान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए जरा। वाजे तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाजे तौर पे 2 लेजर्स रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो बड़े हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं
कच्ची पर्ची का सिस्टम था। जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है वो इस चीज को वाज़ेह जानते हैं। कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि सीपीआर के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना, ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे। उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने एन और आर के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया, जो इनकी पूरी प्रोडक्शन का 45% है, यानी कि आधा गन्ना इन्होंने शो ही नहीं किया जो इन्होंने प्रोक्योर किया। और चूंकि वो दिखाया ही नहीं तो उसलिए उससे जो चीनी बनी वो भी सिस्टम में वाज़ेह दिखाई नहीं, यानी कि गन्ना खरीद और गन्ना के बदले में बनने वाली चीनी सिस्टम में मौजूद नहीं है। ना ही किसान को पूरा पैसा दिया, ना ही उस चीनी के ऊपर 1% टैक्स दिया और वो ब्लैक मार्केट में बेच दी। और यह है 2017-18 का। 18-19 में चूंकि हुकूमत जा चुकी थी, 19-20 में सॉरी, तो इसलिए कहा कि अब चूंकि पहले वालिद साहब वजीर आला पंजाब थे तो हम डाका मारते थे, इसलिए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूंकि अब्बा जी नहीं रहे वजीर आला पंजाब, इसलिए अब हम चोरी करते हैं। तो इसलिए उस साल इनकी अपनी बुक्स के मुताबिक इनकी चोरी 45% से रिड्यूस होकर 25% पे चली गई, यानी कि जो ऑफ द बुक गन्ना खरीदा और ऑफ द बुक शुगर क्रश की वो 25% पे चली गई बकौल इस शुगर कमीशन के। और उसमें इन्होंने तकरीबन 78 करोड़ रुपए की चीनी जो है, गन्ना जो है वो ऑफ द बुक खरीदा। उसके बाद इसी पैरा के अंदर एक इनकी जो कारनामा है, जब ये शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसका प्रोड्यूस का फिर आगे सेल का भी ऑफ रिकॉर्ड इनका सारा इसके अंदर मौजूद है। ये तकरीबन 1.73 बिलियन की चीनी 2017-18 में ऑफ बुक बेची। और चूंकि अब्बा जी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहे थे अगले साल, तो फकत 93 करोड़ रुपए की चीनी ऑफ बुक बेची, यानी कि सेल्स टैक्स के बगैर। और उसके ऊपर अगर आपका सेल्स टैक्स की मद में, क्योंकि बाजार में सारिफ को तो सेल्स टैक्स डाल के चीनी मिली, आपके नफे की शरह वो अरबों में चली जाती है, क्योंकि ये 1-2 रुपए पर किलो का भी जोल नहीं है, ये तकरीबन 20-25 रुपए का जोल बनता है। अब जहां पे अच्छा, उसके बाद जो वाज़ेह सबूत इसके अंदर मौजूद हैं कि अल अरेबिया की मैनेजमेंट और सलमान शहबाज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सफा नंबर 134 के ऊपर, कि रिकवरी रेशो कि इस गन्ने में से कितनी चीनी निकलनी है उसको 2 से 3% कम दिखाओ, क्योंकि वहां पे भी चोरी, एक तो चोरी वो है कि आपने एक पूरा गन्ने का एक पैदावार खरीद आपने नहीं दिखाई, जब मैं नहीं कराई। जो आप दिखा भी रहे हैं 55% गन्ना जो आपने खरीदा है उस साल, उसमें से चीनी कितनी निकलती है उसमें भी 2-3% का आपने जोल कर दिया, जो कि मिलियंस ऑफ मैट्रिक टन का जोल बनता है। और ये सफा नंबर 134 के ऊपर ईमेल्स रिप्रोड्यूस हुई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं वाज़ेह तौर पे। ये है सही मानों का फोरेंसिक ऑडिट। इसके अंदर किसी की कोई राय मौजूद नहीं है, इसके अंदर शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है जो आने वाले दिनों में केसेस के अंदर इनके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है शहबाज शरीफ साहब की भी चार्जशीट। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको हवाला देना चाहता हूं, पैरा नंबर 422, सफा नंबर 119। पैरा नंबर 422 के अंदर एक बड़ी ही अहम चीज लिखी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो सन 2017-18 में किसान को, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है कि किसान को जो इमदादी जो प्राइस सपोर्ट प्राइस दी गई है 180 रुपए थी 17-18 में, वो पूरी मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हम सब जानते हैं, बड़े माशाल्लाह एफिशिएंट आदमी थे, बहुत काम करते थे, हर चीज पे उनकी पकड़ होती थी, नजर होती थी। उस नजर और पकड़ के लिए उन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया स्पेशल ब्रांच पंजाब को कि आपने
बताना है कि क्या किसान को पैसे पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कौन सी मिल कितनी अदायगी कर रही है। सफा नंबर 119 के ऊपर 422 नंबर पैरा है, और वंस अगेन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, मेरी तवज्जो इस तरफ हामिद मीर साहब ने दिलाई। अच्छा, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, द देन चीफ मिनिस्टर पंजाब डायरेक्टेड द स्पेशल ब्रांच टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द शुगर केन इन द प्रोविंस ऑन डेली बेसिस इन 2017-18। फिर नीचे लिखा हुआ है, द शुगर मिल्स कंटिन्यू टू रीप इलीगल प्रॉफिट्स एंड द फार्मर्स केप्ट ऑन सफरिंग। इसके नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, यहां पे इस सफा के ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट के अंदर हर मिल की कीमत लिखी हुई है कि रोज के हिसाब से वो गन्ने को कितने पैसे दे रहे हैं। इसके अंदर इस कॉलम में सीरियल नंबर 8 के ऊपर अल अरेबिया शुगर मिल है। वो उस वक्त सपोर्ट प्राइस से 31 रुपए कम गन्ना खरीद रही है। एवरेज प्राइस इसकी लिखी हुई है 149 रुपए। बाकी वो डेली की बेस पे किसी दिन 143 रुपए का गन्ना खरीद रही है, 150 का खरीद रही है, 148 का खरीद रही है, 157 का खरीद रही है। एक जो उसकी एवरेज प्राइस निकलती थी वो 149 रुपए थी। ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश की जाती है, डेली बेस पे उसके पास जाती है, बाकी मुतलका महकमों को दी जाती है। फिर यही चीफ मिनिस्टर पंजाब अप्रूव करते हैं सब्सिडी पंजाब में, जिसमें उनके अपने बेटे की मिल को भी मिलती है, जिसमें उनके दूसरा बेटा, उनके पूरे बीवी बच्चे शेयर होल्डर्स हैं। अगर ये चीज अनजाने में होती तो फिर भी मैं कहता कि चलें जी, शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था, ये उनके नॉलेज में था। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए शहबाज शरीफ साहब? अब आप बताइए, आपके नॉलेज में था कि आपके बेटे की शुगर बिल, जिसमें आपका पूरा खानदान शेयर होल्डर है, वो गन्ने की कीमत किसान को कम दे रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 में, जिस साल की ये मैं बात कर रहा हूं, किसान को तकरीबन 1.25 अरब रुपए का इन्होंने कम अदायगियां की हैं। तो आप तो खादमे आला थे, खादमे आला पंजाब के बनते थे, तिजोरियां आप अपनी भर रहे थे। तो ये चार्ज शीट है आपके ऊपर। इस कमीशन की रिपोर्ट को सुबह शाम बैठ के ये कहना कि जी ये कमीशन की रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसको बचाने की कोशिश की गई है। आप किसी भी मिल की बात कर लें, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, सबके ऊपर पूरा जो फोरेंसिक हुआ है, जो चीज जिस तरह से आई है, वो सबके सामने रख दी गई है। चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, उस मिल के मालिक का, उसको बिल्कुल नहीं माफ किया गया। और आखिर में मैं ये चीज अर्ज करता चलूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर महज सब्सिडी नहीं है। वजह आपकी इंडस्ट्री की बदहाली का, शुगर की बदहाली क्यों है? इसमें सबसे खुशहाल जो है वो शुगर मिल वाला है। किसान बदहाल है, सारिफ बदहाल है। और अभी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं, इसमें इस कमीशन की जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं और जो फाइंडिंग्स हैं, उसके नतीजे में रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और केसेस भी बनेंगी, और इसके साथ साथ मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिससे चीनी की कीमत ना सिर्फ नीचे आए बल्कि मुस्तकिल बुनियाद पे इसका हल हो सके। वरना यही कार्टेल्स हर वक्त जब भी उनको मौका मिलेगा वो सारिफ के साथ, कीमतों के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।